Si Recto Boy naman kasama ko guys, oh. Karating na namin guys. Wala pa sa 5 minutes yata kami guys. Up. Kaso lang guys, mukhang may na. Ay pa guys, oh. Pati tiyan guys, kumakagat na guys eh. Oh, kita mo yan guys. Saan ba kayo nakakita na fisherman nga tiyan kumakagat? Ipapajere lang yan ha. Eh yan ang ito kaya eh. Yan yung bunga kaya eh. Oh. Sabi na Rico, ba't dyan to kung kagain na sa pilitan eh. Nasami nila guys. Alright, may dalawa na tayo guys. Ano, pares lang laki ng ilaw. Ayan. At least di kami nag-zero na Rico ngayon. Enjoy lang. Look, si Rico guys oh. Big mama po Rico guys. Sino mo guys ha? Jackpot yung si Rico guys. Di patakot. Beautiful smile ngayon si Rico guys. Ang laki. Yes namin guys. Alright. Ha? Ganyan lang guys. At may spot na kami Rico guys. Palilip pa. Enjoy lang. Paligagis ka na lang guys oh. Wala pa sa 3 minutes ngayon guys. Parang si Rico ngayon nag-harvest ngayon ng dagat ngayon guys. Nakadalawa sa agad. Okay, Rico boy. Bigay mo may cameraman tayo ngayon guys. Rico boy. Ay, enjoy na Rico boy. Si Rico lang guys yung nakakuha guys oh. Papuno na yung galon niya guys. Pauwi na natin po. Wala pa sa 3 minutes ha. Dinadaan na tayo sa ngiti ni Rico guys. Enjoy lang guys. Woohoo! So, matakot natin ito pag nakuha natin ito guys. Grabe, lakas yata guys. Tama lang guys, tama lang ang kuha ya. Laki ya. Yan, ganyan-ganyan na lang guys. Okay na yan. Naman sa atin guys oh. Strong. Yan guys, tingnan yan. Lakas. Tama ma. Guys oh. Tama ma. Ayun, laki-laki guys. So, natin kuha tayo guys. Ha? May isa na tayong big mama din guys. May 4 na tayo. Okay na yan guys. Continuous natin guys. Habang si Rico enjoying catching din to guys. Alright. Okay. Oh, tiyan mo si Rico guys. Ganda ng upuan niya guys. Oh. Kaso lang guys, may kumagat sa atin guys. Balyena yata to guys. Yun guys oh. Yun oh. Saan kayo lakad nito? Ayan guys oh. Sundan natin guys eh. Baka may dit nga iba eh. Akong dit mo mama. Come here. Guys, mama oh. Mabigat guys. Huwag kang maputol galing. Laki naman yan oh. Pinalipat lang ako ni Rico rito guys oh. Ang laki guys oh. Laking mama na naman. Mga sobra 1 pound to Rico. No? Ha? Ito laki. Ayun oh. Tingnan mo yung sinilas ko oh. Parang siyang laki ng sinilas eh. Ayun oh. Oh. Ayun, laki. Oo, mas maano pa sa sinilas ko eh. Malaki pa eh. Singaba. Oo, di ba? Oh, singaba. Continuous natin guys. Si Rico guys oh. Pero malaban naman tayo guys sa banak ko. Banak kasi guys, ayun oh. Pag nakuha natin to, nakadalawa na tayo. Kama ang banak. Guys oh. Malakas ang banak guys eh. Pag malaki, mas malaki pa ito ayun oh. Guys oh. Ayun guys oh.
Yung sinasabi ko guys. Yan. Talagang persahan na yan guys. Kuntis natin guys, baka makawala pa. Malit ang tumitira ngayon guys. Oh. Guys, oh. Grabe, pagka... Ay, maputi na guys. Si mama na pala guys. Oo. Oh, si Malakapas guys, laki. Yeah. si kagayo. Wala siyang kuha doon. Si Malakapas pala. Woohoo! Mas malaki pa sa cellphone guys, oh. Enjoy na Papa Jerry. Let's go. Dinadaan na si Recto guys sa chismis, oh. Malakapas man to siguro. O maputi. Ay, maputi. Recto, oh. Ito maliit. Oo. Ang si Recto guys, oh. Maliit o malaki yung hook, no? Kuhuli pa rin, oh. Ibang klase. Lord, kain tayo. Fresh na fish ng isda. Ha? Pag ganito to, ano to eh. Ayun, Recto. Banak yan, Recto. Ito mo yan? Ayan guys, oh. Ha? Balikat nga. O yun, oh. Oo. Ay, laking banak ito. Oo. Laki naman. Laki, oh, guys, oh. Iyaw to yun natin, guys. Kain kami ni Lord mamaya. With Rick Boy. Woohoo! Rick Boy! Smile! Ang banak to eh, Rick to. Malaking banak to, Rick to. Saan punto kayo ito? Guys, oh. Ano to, malakapas ng malaki to, Rick to. Mga ganito to, malakapas ng malaki to. Galing ka pa. Ang banak. Harvest ng banak, guys. Ang lalaki, butiti. Iyaw namin to, guys. Kakain ko ni Lord. Alright, guys. Kayat. See? Ha? Dito. Duman niya kami dito. Ayan, oh, look at guys, oh. Yes sir. Woohoo! Let's go, let's go. Up. Ang problema guys, tinan mo yung ano natin. Oo, tinan mo. Yung huli naman, oh. Talaga naman, talaga guys. Sabi ni Recto, nakita ni Recto to, ang uso ng ano ko. Nag-ano guys eh. May huli nga guys, pero maliit. Katok na natin guys. Alright guys, this is it. Recto and me guys, fishing again. Itong iwain natin. Ito naman yung pang-animis guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Kaya, ito natin guys. Iyawin na natin dyan. Yeah. Tsaka itong panadini natin guys. Alright. Ayos yan guys. Kaya everyone identikit na padukos guys. Ayos guys, ayos. Ha? You need to clean up guys. Already fresh fish. Right. Yes sir. Marami na yata guys. Ako mo lang guys. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na yan guys. Alright. One more pa guys. Yan. Yan ang ating ulam ngayon guys. Sa dinner natin ngayon. Tapos, takpan na natin yan guys. Okay. Sit. Right. Okay. Thank you very much guys. Please don't forget to subscribe. Papa Joey guys. And God bless you guys. I love you mama and I love you guys. Don't forget to subscribe and like please. Like please. God bless you guys. Love you. Mr. B.